ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ଟପିକ୍ ପଚାରିବା। ରୋଷେଇଟା କଲେ ଖାଇ ପିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ଆଉ। ତପି ତପି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ କହିଲୁନି? କ'ଣ କରିଦେବି ମନେ ସେ ମନା କରିବ। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା? କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ପରିବା ଅଛି, ଫୁଲକୋବି ଅଛି, ପୋଟଳ ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ବି ଅଛି, ଆଉ ଆଳୁ କଷିଲା ବେଳକୁ କହିବାକୁ ଟିକେ ଡାକିବା, କାହିଁକିନା ସିଏ ନବରଙ୍ଗ କରି କଷିବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଉ ହଁ 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 ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ। ଚୁନା ଚୁନା ସପନରେ ବନା ବନା ଭାବନାରେ ନୀତି ଆସିବ ଯାଏ ସେ ପାଦର ପାଉଁଜି କାନର ଝୁମୁକା କାନର ଝୁମୁକା କାନର ଝୁମୁକା କାନର ଝୁମୁକା देखा हुए सीना भिड़रे मोड़रे एका देखा हुए नहीं मन कथा सब आखिरे ताकू कही पारे नहीं ओ देखा हुए सीना भिड़रे मोड़रे एका देखा हुए नहीं मन कथा सब आखिरे ताकू कही पारे नहीं अधा अधा कहानी चोरा चोरा चाहानी रे अधा अधा कहानी रे चोरा चोरा चाहानी रे एतिकी मु जाने खाली ता हस मुकुता ताखी सामुका ता हस मुकुता ताखी सामुका परे राति बितुची एमिति पारे नहीं ताकू छुई ए जाए मो प्रेम फूल तो हेइनी रही से कड़ी होई ओ दिन परे राति बितुची एमिति पारे नहीं ताकू छुई ए जाए मो प्रेम फूल तो हेइनी रही से कड़ी होई थरे थरे निरोला नीरबरे थरे थरे निरोड़े बेड़े बेड़े नीरबरे भाबुछि मुसिए मोर मनर मानसी मानिनी मोनिका मानिनी मोनिका मानिनी मोनिका मानिनी मोनिका प्रेमिका अनामिका नायिका से हेला मोर प्रेमिका अनामिका नायिका से हेला मोर प्रेमिका
অনামিকা নায়িকা সে হেলা মোর প্রেমিকা অনামিকা নায়িকা সে হেলা তুমি টেস্ট করলো তুমি দেখো সব তরকারি ফকারি হয়েছে চুনা চুনা স্বপ্নরে মনা মনা ভাবনারে চুনা बढ़िया है वेरी गुड ये बोलो ना तुम ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ କରିବା एते मेहनत करो देखा ठीक है यार बोला खड़ी ଓହୋ ସେଇଟା ଲଗେଇ ଖାଇଦେ ଖଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ଉଠି ପଡେ ବାକି ତିନିଟା ପିଲା ଖାଇଦେବେ ବୁଝୁଛୁ କି ଟେନସନ